তোমার ଟିକେ କାମ ଥିଲା। ଆମର ଫାଳେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଟିକେ ରିପାରିଂ ମିସ୍ତ୍ରୀ କି ଅଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ ଭାଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗାଳୀ ନା ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ? ନାଇଁ ବଙ୍ଗାଳୀ ନା, ଓଡ଼ିଆ କେହି ନାହାନ୍ତି? ନା ବଙ୍ଗାଳୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ। তোর গব্বারু গজারা তোর গাই খাই গলে আরে কান হবো আরে কিশোর কি হবে রে বালটা হবে করণী নাই থাকবে কিমিতি ভালো কাম হবে কি হবে নাকি আরে হবে হবে তুই টেনশন নিয়ে না ভাই ভালো কাজ ফাজ কুছ ভালো করে হবে তুই দেখো কাজ ফাজ কুছ নেই কাম নেই হবে কিসে হবে আরে হবে ঘর কেমতি চলবে চলবে রে বাবু চলবে 2 दिन तक मेरे से चूड़ा नहीं छाड़बे আরে হয়ে যাবি এ কেন গরম এসে তুমি একটা বসবো এ রুক মা ফোন এসছি তো এই শালা কাজটা হয়ে যাবে না হ্যালো বাংলা দাদা, হ্যাঁ দাদা ফাঁকা ছটি হ্যাঁ 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 ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, ବାବୁ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି। কি হাম যাবি हां पीछे হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে আমি আসছি 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 চল 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 चल চল गाड़ी लाई এ ভালো করে গাড়ি ঘুমাই अरे हमर काम फाम होइस ना ও जाने दादा আগে লে আগে লে তুমি গাড়ি চালাইছ নাই নাই তুমি চালাও আমি একটা বিড়ি খেও नहीं तुम तो নাই আমি भाई একটা বিড়ি খেও कौन बसाइस পকড় ইয়ে পকড় আজ কাজ হবে ভালো করে কাজ করবে ঠিক আছে नहीं वो मालिक लोग बहुत भालो ভালো তো ভালো মানুষ তো ভালো কাজ হবে दादा वो बीड़ी ने क्यों रखा একটা খেয়েও আমি ए दादा तुम ही बुझबो हमें गोटे मालिक के पास जाएंगे तू बीड़ी खाएगा क्या हो गया दे पकड़ नहीं उसको हाँ चला दादा तू चला हाँ ए दादा ए ভালো করে চালা রে ভালো করে চালা ए किधर हाथ लगाते रे तू ओए किधर हाथ लगाते रे तू आराम से चल कोई कुथाई जगह हो আরে ওই তো বলেছিলা জিও প্লট সাউ ভেরি স্টোর हाँ वही तो साव मेरा स्टोर ये हाँ वही ভালো করে রুক हाँ दादा तुम्हें बुझलो तुम्हें चला उठा उधर होइस हाँ वही बात ওই তো हाँ वही তুমি সাউ ভেরি স্টোর हाँ सब ফোন করেছিল নমস্কার কালি বসিয়ে ভাই এবার আমি भाई नमस्कार স্যার কোথায় কাজ হবে ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଫାଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। আর রাত্রি তো ভেঙে গেছে হয়ে যাবেন তোমার কাজটা হয়ে গেল ছোট আমি ভালো করে কাজ করে দিবেন केते बड़ भांगिस केते बड़ ଫାଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଫାଳେ। हाले भांगिस হয়ে যাবে রে তুই টেনশন নে আমি মিস্ত্রি খাড়া হয়েছি তো ভালো মুই helper, মুই helper। তুই হেল্পার আমি জানিছি ভালো করে কাজটা করে দিবি ঠিক আছে হয়ে গেল বাস କରିଦେବ ତ? হ্যাঁ হ্যাঁ क्यों होइस काम काल सुबह करिस कर दिस तो କୋଉଠି କୋଉଠି କାମ କରୁଥିଲ? হাওড়া ফ্রিজ কা নাম শোনা কি ହାଉଡା ବ୍ରିଜ। ওই রে ଆଉ କୋଉଠି କରୁଥିଲ କାମ? তোমার ওড়িশা গা এয়ারপোর্ট ভালো করে কাজ दादा दादा बहुत পুরানা বালাম কাজ করবে অনেক জায়গা এই দুবাই করেছিল সব করে আমেরিকা সব জায়গায় আমি কাজ করে वही 2 दिन दादा का हेल्पर लाइছিলাম अंबानी का घर भी हम काज করছিল আমি একটা করণী পকড় দিবে তো ভালো করে চিকচিক दादा काम कर तो 1 महीना काम देगा पूरा। আরে বালা ভালো কথা হইছে রে আরে 1 महीना काम দিও বলছি 1 महीने काम देगा। हो जाएगा হয়ে যায় कल सुबह हो जाएगा काम तुम्हारा দাদা আমি अच्छा से काम कर। হয়ে যাবে দাদা कोई टेंशन नहीं है तुम्हारा हो जाएगा तो एडवांस देबा तो बोलो हमारा रूटीन का चार्ज बता दीजिए 5000 एडवांस दे दिबे 5000 एडवांस हां 5000 देगा। हाँ दादा वो तो नहीं नहीं वो बोल दीजिए ना वो मेरा तनख्वाह का बारे में बोल दीजिए खाने पीने का नहीं नहीं दादा हमारा सुबह का रूटीन थोड़ा सुन दीजिए सुबह का रुपये देने क्या पर? আমি মিস্ত্রি কাজ করে তো 1250 টাকা লিয়েছি আর হেল্পার লিবে 750 টাকা লিবে दादा 800 टू 800 হাই শালা দুষ্টামি করিস শালা नहीं 750 750 हमारा 750 750 আর 1250 টাকা 1250 সকালবেলা খাই দেবো 200 গ্রাম পোড়ো দিব 200 पोड़ो সেনা পোড়ো पोड़ो হ্যাঁ আর একটা দেশি গাই ক্ষীর গ্লাস আমি চায় খাবি না আমি দুধ খাবি और दादा पाटपुरा केला 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 200 চারঠো কেলা দিবেন वो सीमेंट सीमेंट डस्ट और नाक में घुस जाता है তুই শালা ছোট মানুষ একটা नहीं খেয়ে আমি तुम তিনটা খেয়ে तुम बोलिस हाँ। बोलिस हम नहीं बोलिस ঠিক আছে दोपहर वाला কি হবে বাসমতি চাউল আর গাঞ্জা ঝোল আর দাদাটি বাগদা চিংড়ি মিষ্টি এই শালা গাঞ্জা ঝোলটা খেতে ভালো তো জানিস বাগদা চিংড়ি থোড়া খালি বাগদা চিংড়ি খাইবে হচ্ছে শালা এটা কাউট হেল্পার শালা পাকাড়ি কি नहीं লাইছি दादा বিস্কুট পাকাড় हाँ আচ্ছা
5টা আমি 3টা হলে কাম छोड़ দিব আমি 9টা জয়েন করবে 3টা हल छोड़ दिवे और दादा नहाने बारे में कुछ बोलिए ना। हाँ नहाने ये क्या साबुन इसका नाम क्या है माहेश्वर सैंडल माहेश्वर सैंडल साबुन একটা দিবেন আর সরিষ তেলও দিবেন नहीं नहीं दादा सॉरी सर আর জাপান दादा से না না সরিষ তেলটা ভালো এই যে সিমেন্ট হয়ে লাগে না हाँ। ये ভালো করে ছেড়ে দিব और दादा 5000 एडवांस दे दीजिए दे एडवांस दे दो तो हम काल काट देबे आ तो হবে না आपका नंबर देना हाँ ठीक है पेन मारो रहेगा। OR02 गाड़ी का नंबर আমরা গাড়ি सीधा है नहीं 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 अरे बाकी कल तो साफ का काली काम पांडा हुई थी। पांडा बाबू घर तो कारण छड़ दी थी काली कारण देख वो गई नंबर थोड़ा दीजिए 800-335 हो गया तो दादा हाँ। हाँ ठीक है नाम क्या है को बंगाली का नाम नहीं क्या है? अमित बाघा नहीं बाघा बंगाल आ गया नहीं बाघा अमित आएगा हाँ हाँ हम सब लोग हम जानी हम जानी? हम तो जानছি তো हम আমি আসছি তো হ্যাঁ আসা হবো अच्छा तो कल सुबह काल हाँ कल तो हो गया अच्छा, हो जाए चलो, चलो, चलो। हाँ 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 राइट